Iralin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon? Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, eh. 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Hindi ko na kaya. Konting tiis na. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sentruhan mga balita. Pangumusta ngan iba pa. Info Centrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinan tama nga impormasyon. Info Centrum. Menpen Bumida. The Voice of Information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Centrum. Mapay nga klup kabarangay, welcome haton taramdan na Info Centrum. Pare na nga adlawhan Friday. Friday, June 19.
Atipen pumida ito na iyo kahampang kapag natin didiham Master Control Engineer Mark Gagwa. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagito na supervision ni Ati Ruth Rivera Abunda. Nga kita ito na kaalas 3 as usual. Damo pa ito na mga trabahoon samtang naghihinang poskitano ito na simana. Wow, Friday na. Dirila sinasabot Jen Golmatico, maupay nga kulup. Pa-shoutout ko Ati Pen from Borongan City from Canabong. Borongan City, Eastern Samar. Good afternoon, gada ito na mga nananarabaho. Di pala ha, alas 2:15 pala kita. Diri pa break time. Karagsin nga ayaw laan ay gawas pag snack kay mga puil pa. Maupay nga kulub nga dahito na ito na mga ka-live stream. Hain ka man himumutang yan na sangkay. Ano man ito na imugin na tratrabaho. Welcome ha ito na taramdan na Info Centrum. Damo ito na ito na pag-irestoryahan. Yan ang kulub na Friday. Siyempre aton na giupay nga balita. Aton ka-approve. Aton ka-grant han ESO nga kamayada na lisensya to operate the Doctor of Medicine program. So giupay ni nga balita impormasyon diri la para ito na ESO community kundi para ito na bugos nga sinirangan na Samar. Unina ato na ipapabate an ato naman pakiistorya kan Dr. June Agda. Ito na ato VP for Academic Affairs Dr. Vicente June Agda. So kakilip ini nakatukita ha ESO nga sugad man ipapakita tanadaman kaninahan aga hataramdan sumat estihanon ato ninigin pakita adton sulod iton ESO College of Medicine para mahibaro kamo kung ano iton gaano ka preparado iton Doctor of Medicine program iton Eastern Samar State University. Ngan nahingalimutlak pag-mention kanina na sabi gihapon ni Dr. June ngayon gihapon nga school year yan ang semester school year 2026-2027 amuin titikangan ig-offer iton BS in Architecture. Wow. Didigihapon ESO main campus. Ngan third and final reading na aprobado na adton House Bill 9464 nga ginsalawad ni Congressman Libanan ngan Congressman Shin Gonzales nga an ESO Balanghiga ngan ESO Arteche amoin mahimo na nga regular campus hiton Eastern Samar State University. Unina may dakita hini mga balita impormasyon may pagisumpay hini ito na mga requirements sa qualification para naman makasulod nga dahiton na Doctor of Medicine program hiton Eastern Samar State University. Kakilip naman na naton ginatambungan nga multi-stakeholder advisory council meeting aton naman ipapahat aton mga balita nga aton nahikay. So man kaninahan tikaurod to hiniling natin na kinadakitano hadton Hamurawon Park. Napira na ito na benta tikanghan Monday nga da naman kakilip Thursday. Unay na ipapahat natin ini subayhan aton na hikay nga impormasyon na balita kan Ma'am Malu Cabos iton senior agriculturist iton City Agriculture Office. Bueno, kabarangay, meron na kita 19 minutos na ang nakalabay alas 2 samtang di naman ipabati natin adto na pahayag ni Dr. June Agda. Ito na Vice President for Academic Affairs hiton Eastern Samar State University.
Ato niya ini pagpasalamat nga kalipay ato na bugos nga community hiton Eastern Samar State University darahad ton pag-aprobar hadton CHED and Bank Commission and Bank on paghatag ini na license to operate hadton ESO hadton ira naman Doctor of Medicine program. Kasumpay hini ka barangay ato na pamatian Dr. June Agda. We'd like first to express our gratitude, first of all, to DYES Radyo ng Bayan, Ms. Penpen Pumida, and of course, DYBW, in the person of Ma'am Eden Sidro. Thank you very much. Okay, first things first, okay, we are again profoundly grateful for the approval yesterday of the CHED Commission in Bank for granting ESO Eastern Samar State University the license to operate the Doctor of Medicine program effective this school year 2026-2027. We consider this as a milestone, a breakthrough. This is a dream come true, in fact, for the entire province of Eastern Samar, And, we have to give due recognition, of course, to our university president, Dr. Andres C. Pagatpatan Jr., for spearheading. This is his, as I've said, his brainchild. And, of course, to our local leaders, headed by Congressman Marcelino Nonoy Libanan, the House Minority Leader, he filed, if you recall, House Bill number 11342, Congress, for ushering, for the opening of the Doctor of Medicine program. And of course, to Congressman Christopher Sheen Gonzales, maraming salamat po. To Governor Ralph Vincent Ibardone, and all other local officials in the entire province of Eastern Samar, maraming salamat po. All the stakeholders, and of course, to all the people, we have here the technical working group, Deo, Bartolome Deo Nicart. We also have here Francis Kim Agos, Dr. Arish Lapada, Dr. Delbert Dala, and of course, even to our board secretary, Dr. Debbie Joyce Veloso, and maraming iba pa ho, this has been in gestation for the past 5 years, If you recall, Ma'am Pen and Ms. Eden, when President Pagatpatan assumed office in 2021, he immediately, convened, the Executive Council, for us to offer the Doctor of Medicine program. This is one of his marching orders, na-realize na po with the approval yesterday of the CHED in Bank, in Manila, And of course, we'd like also to thank Dr. Maximo Alibe, the Regional Director of the Commission on Higher Education. Marami tayong gustong pasalamatan, yung mga universities where we conducted our benchmarking activity. Number one, syempre, yung Bicol University, yung University of the Philippines School of Health Sciences in Palo, Leyte. Through the courtesy of Dr. Tandingco, we also went to Bohol Island State University, to Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, even to Cebu City Medical Center, Cebu Normal University, and lately po, yung Mariano Marcos State University in Batac, Ilocos Norte. Maraming salamat. Of course, the mayors, all the mayors in Eastern Samar, parang convergence, bali, of their support, bali, and their belief, we'd like to thank you. Cannot even really begin to thank you for all the efforts, for all the support you've extended to us, Maraming salamat po. Even to Dr. Jessica Sabalberino, Regional Director, also Dr. Sabalberino of Department of Health, maraming salamat po. And all the medical doctors, who have applied, kompleto na po tayo, Ma'am Pen and Ma'am Eden, we have already hired the college dean. Qualified po siya, the department chair, and even the medical doctors will form part of the faculty of the Doctor of Medicine program of ESU. So, once again, we'd like to invite prospective enrollees. Pumunta na po kayo. Makipagkita po kayo kay Sir Deo Nicart or Sir Francis Agus, the Office of the Vice President for Academic Affairs, or even with Dr. Arish Lapada, the Vice President for Research, Innovation and Extension. We're already accepting enrollees for the Doctor of Medicine program. Of course, we have to meet certain criteria. Number one po, the National Medical Admission Test score should not be less than 40%, or even higher, Meron niya tayong isang aplikante, 94
if I'm not mistaken, no? 95, thank you. Yung score, napakataas po ng National Medical Admission Test score niya po, no? So, pumunta na lang po kayo para we'll start already conducting the initial interview, the assessment of your documents, no? The transcript of records, and of course the readiness, no, of the student to pursue, okay, the Doctor of Medicine program. We're guided with the belief that do it right for the first time, so we'd like to hire and to recruit, okay, students, the best and the brightest out there, para syempre we set the standard, okay, here in SU that we value excellence, so we walk the talk, ika nga, no? Lalo na itong Doctor of Medicine program, no? So, malaking tulong talaga to. People's Physicians program, ika nga, no? So, I know this will make a dent, no? In the years to come, no? Malaking impact po not only to the economy, but to the health and well-being of all people in Eastern Samar. So, we're all in this together. Thank you for extending your help. And of course, to our university president, the vice presidents, the campus administrators, the deans, associate deans, program heads, all faculty members have joined hands actually to make this dream a reality, no? So, maraming salamat po. And also, isa sa mga bragging rights po natin, Ma'am Pen and Ma'am Eden, no? We're also starting to offer we're going to start offering the BS in Architecture program, also effective this school year, 2026-2027. And also, we're indebted. We'd like to make this clear, no? Third and final reading na rin po yung House Bill 9464 na final po ni Congressman Libanan and Congressman Christopher Shin Gonzales to make ESU Balanghiga and ESU Artech, yung extension campus, to be a regular campus po of the of CHED, no, of Eastern Samar State University. So we're hopeful and we're optimistic. We're even sabi ko nga bullish, no, that this will be approved kasi this will also pave the way, no, sa mga estudyante na hindi na po mapalayo no, yung kanilang pag-aral, no, sa Balanghiga. And of course, to Congressman Jude Asidre before of course ang laking tulong po ni Congressman Asidre, no, sa mga buildings po ng ESU Balanghiga, and of course to Mayor Ibardone of Arteche, no, kasi napakarami na pong mga enrollees natin sa ESU Arteche, and also of course ESU Balanghiga. In fact, nagdagdag po tayo ng kurso po sa ESU Balanghiga, no. Mag-o-offer na po tayo ng education program and even the business administration program, if I'm not mistaken, no? Pero all systems go na po tayo, no? Marami na po tayong enrollees sa Balanghiga and Arteche po. And also, of course, this has been, you know, parang a tradition, a culture of, I hope it will be consistent, it will be sustained, no? Yung aming pong performance, formidable performance, no, ng licensure examinations, no, sa education. We recently produced 5, okay, members of the top 10, no, ng licensure examination for teachers, no, all throughout campuses of ESU, no. So yung ating we recently also produced 6, okay, new accountants, no, in the certified public accountants licensure examinations, no. 40% po yung passing percentage po ng ESU, higher to the national passing percentage of 30% po. So, and of course, yung ating pong all-time favorite po, yung nursing, no, for 9 consecutive years, no, 100% po yung ating passing percentage. In fact po, nakapag-produce tayo ng top 9 recently in the person of Miss Corrado, no, Naomi Corrado, number 9, and yung sa midwifery licensure examination, number 10, Miss Graciel Rado Daguno. Alright. Yeah, number 10, congratulations to the both of you, no? So, you're the pride of ESU, ESU's finest, ika nga, no? So, yung hindi rin po nagpahuli yung ating agriculture, yung fisheries, yung civil engineering, and even yung electrical engineering licensure examinations. And of course, no, yung criminology po natin, no? Namamayag pag din po tayo sa criminology.
And in terms of university rankings, we'd like to, commend the efforts of Dr. Jocelyn Castro, the Vice President for External Affairs and Quality Assurance. ESO is now in the map, world map, ika nga, no? Although we still have to improve, no? In terms of other areas, no? But then, we have already cast sabi nga the die has been cast, no, and I hope will improve, no, in terms of rankings, no, sa University World Rankings. Miss Pen, I'd like also, of course, and Miss Eden, no, I'd like also to hear two members of the technical working group, si Sir Deo, Nicart, and Francis Agus, no, kasi ito yung mga hardworking, and of course, Miss Rose Bagaindok, no, Dr. Aris Lapada, Dr. Delbert Dala, Dr. Debbie Joyce, and marami pa ang iba, no. I'd like to give them the floor, no, for them also to share their insights, no. Kasi nga, sabi nga ni Dr. Pagatpatan, pag ma-approve lang natin to, okay? Malaking bagay na to. We're making history. History is now being made, ika nga, no? And history will judge us, okay? What we have done, okay? And what we can contribute to the progress of Eastern Samar. So maraming salamat po. Thank you. Good morning, everyone. Alright, so amad to kabarangay, no? Sir June Agda. Wow, congratulations. Labot lang, no? Hining pagtaga-opening, pag-grant hadto na license to operate han Doctor of Medicine program, di naman ha ESO, iginda sigliwata, no? Ni Sir June, di man, no? Adton pag-open daman para iniya na ang semester or kuana tuloy-tuloy na ini, no, iton College of Architecture, iton architecture program, iton ESO main campus BS in Architecture program. So epektibo naman yan na nga school year 2026 27. Tapos hindi naman adton House Bill 9464 igin-file ni Congressman Libanan, nga na Congressman Shin Gonzales, to make ESO Balanghiga and ESO Arteche to be a regular campus hiton Eastern Samar State University. Alright, so nasa ring man Sir June nga pamamatian tadaman, no, adton na naging pahayag han usa hiton miyembro hiton technical working group hiton Doctor of Medicine program. Adi pamatian naton nahisen ko ba nasen ko ankan Deo. Sige, ato nala ipakita talaanay, no, samtang isisend natin oro unina. Na-report ko ini kanina, sumatestihanon na via Daisy Bilizar adton sulod hiton College of Medicine ngan may daliwat hiton didaan na pera nga pahayag ni Deo Nicart. Kadtuan natin iton College of Medicine, dida naman Eastern Samar State University. College of Medicine, Eastern Samar State University. Andun man Eastern Samar State University parahan pag-abrihan iyasyahan nga College of Medicine, yan na ini nga bulan hiton Agosto. Katapos tagan hin permit han Commission on Higher Education, CHED Commission and Bank nga mag-operate han Doctor of Medicine program. Nasa ring Deo Nicart, miyembro inihiya hiton ESO College of Medicine Technical Working Group, nagtikang nahan June 18 ang pagkarawatan mga aplikasyon para inihadton na pioneering batch na program, samtang ira iton ginta target nga makapag-start iton siyahan nga semester hiton August 10, 2026.
Ang mga interesado nga aplikante ang kariyag magpa-enroll no kinahanglan nga natural born Filipino citizen, kinahanglan natapos han iya Bachelor of Arts o Bachelor of Science, tikang ini hatched recognized institution, waray bagsak nga science subjects nga equivalent ini hin 8 o sobra pa nga units, ngan may National Medical Admission Test and Math score nga diri maubos sa 40th percentile. Sulod iniha na duha ka tuig ang test hadton admission. Kinahanglan daman waray record hina pag-undang habisan ano nga medical school ha Pilipinas, waray nahukman o diri iya convicted hin anuman nga kaso. Ngan kinahanglan importante luwat mapirma han return service agreement kon RSA nga naguobligar ano ha mga magtatapos nga magserbi ha probinsya han Eastern Samar. Samtang gintagan doon daman ni Deo Nicart, andam na no iton mga pasilidad han universidad para inihiton pag-abrihan programa. May duha nga building nga nakaandam para hiton College of Medicine, lakip di dahini iton Medical Science Laboratory Building. May dahini mga simulation laboratories, anatomy laboratory, faculty rooms, dean's office, may daliwat isa pa nga building nga may 4 nga classrooms, da iton medical library, audiovisual room, ngan iba pa nga moderno nga pasilidad. Target iton ESO nga makakarawat hin 40 nga da 50 nga estudyante no para hiton siyahan nga batch han Doctor of Medicine program ngan para hito nagpapakiana kung pera iton tuition fee. Nasa ring hideyo may daharos 50,000 pesos kada semester no iton kabugusan nga tuition nga iba pa nga kabaraydan ha ESO College of Medicine. Mas habubo ini, mas ubos ano kumpara hiton kadamaan nga medical school sa iba nga probinsyahan rehiyon. Samtang para hiton clinical clerkship, hiton mga estudyante, di dan hiton ira 4th year, may da memorandum of agreement an ESO ngan Eastern Visayas Medical Center, diin dito magkakamayadhin rotation no iton mga medical students para hiton ira hospital training. All systems go daman iton faculty members kay nabaruan naton may dahira 23 nga full-time faculty members nga sobra pa ini hiton minimum nga 20 nga asya iton ginkikinahanglan ano hiton CHED ngan may da pahira labot la hiton 23 nga full-time faculty members, may dalawat hira 9 professorial lecturers nga nakapirma na anuhin na kontrata. Iton din amo hi Dr. Maria Luisita Caturza sa daw gadini nga eksperyensyado nga medical educator tikang ha Cebu, may da niya haros 30 years nga experience ha teaching nga pagmaneho pagdumarahan mga medical school. Iginsumat pa ni Deo, may dala makukuha no an application form ha Office of the Vice President for Academic Affairs and ESO. Lakiphan mga kinahanglan isubmit an your transcript of records, diploma, PSA birth certificate, an official result an UN Math, nga na may dadaman scholarship opportunities ano para hiton mga kwalipikadong estudyante. Sumalakan ni CART magahatag ang provincial government hiton Eastern Samar ha pagpanguna ni Governor RV Ivardoni hin scholarship para 10 nga medical students. May din naman mga bungto nga nagaandam na para naman hiton screening hanira mga scholar. Again, congratulations Eastern Samar State University. Nataganahin permit han Commission on Higher Education CONCHED, hanira Commission and Bank na mag-operate han Doctor of Medicine program. Good morning. Alright, so amad to nakita niyo no an adton building pati na adton sulod. Adton mga rooms, anira mga facilities. Talaga naman nga all systems go na para hiton tentative date, hiton ira naman pag-open, start na hiton klase is on August 10. So yan na nga August 10, 2026. Ngan may dana nga ni hiragin karawat na nga mga estudyante. Kakilip nga adlaw opisyal nga nagtikang adton pagtikang pagkarawat han enrollees han Doctor of Medicine program. So pera adto an tuition fee around
49 to 50,000 pesos. So significantly talaga nga mas habubo. Kay nasa ring hideyo dito daw hiton na ibang college or medical schools din aton region or gawas hiton Eastern Samar, dito hiton mga nga mga syudad, iton for example dito sa Cebu around 100,000 plus or naabutin 120,000 pesos iton tuition per semester. Salit makakasave hinkati upayan iton mga estudyante, iton mga parents nga karuyag magpaaram Doctor of Medicine, haira naman mga anak. Salit importante nga may dahira pipermahan ini nga tinatawag RSA kon Return Service Agreement kay State University. Amo daw gud iton iginpupush hiton program ang mga mahuhuman hiton College of Medicine amo in magsiserbe dinhi aton province. So amin hiyang return service agreement. So kung scholar naman hirano hiton local government unit, so iton sponsor iton LGU hirait it hihimuhin term kung iton ira mga kondisyones for sponsoring hiton nga estudyante as long as they have to serve province. So iton sponsored LGU, iton mga nag-sponsor nga mga LGU, syempre iton ira naman mga estudyante ang ira gin-sponsoran magse-serve hirano di dahiton ira local nga munisipalidad. Para naman hiton kanan provincial government, so they will be serving in any municipality within the province. So ada pa linya na hiton proseso para hiton contract kumbaga. So na-mention ni Deo kanina adton base hospital. So iton magiging base hospital hiton ESO Doctor of Medicine program amo iton EVMC kon Eastern Visayas Medical Center. So may danahiton nira memorandum of agreement. So iton mga estudyante nga mahiaabot na matungtong na hiton ira 4th year. So during na inihiton tinatawag clinical clerkship. So dito hira magro-rotation hiton ira pag-duty EVMC. Ngan giupay naman kay naabot adto nagsobra pa nga ni hadton ginaaro hiton ched nga at least 20 iton ira full-time faculty hapag kaya na may danahira 23 iton ira full-time faculty members. So more than hiton minimum requirement hiton ched nga 20 nga full-time. So on top of that may dagihapon CCM nga professorial lecturers, kumbaga mga part-timers nga nag-sign na naman hadton ira kontrata. So amin hiya adton good news ngan sa ring panideyom smooth sailing adton validation mga taga-CHED adton validating team kay dara ini hadton readiness hadton college hadton ESO aton ira duha nga mga building. So duduha aton ira separate nga building para hiton laboratory ngan para hiton lectures. So may dahira tinatawag dito an aton iginpakita aton medical science laboratory building. So nakadto an ira adton ira faculty rooms nakadto ang dean's office. Nakita niyo ang opisinahan din, ang simulation laboratories, kag upay, mga mahal iton mga equipment. Ang laboratories for basic sciences, nakadto daman. Adton ira anatomy lab, adton ira plastinated cadaver. So, agin pakita liwat adton plastinated cadaver, kung hiya, ungod talaga hiya nga ini tao diril adton iba dida nga mga paruhiton na pag-aadman lanira adto talaga cadaver talaga plastinated kita talaga dida adton sulod adton iya lawas gin preserve.
Ato niman may da mga models anuhan anatomy. So nga tanan ini masyadohin kamahal, millions aton worth nga na ginsisiguro nga talaga sulit iton pag-aram hiton pag-aram hiton mga estudyante hiton College of Medicine HAESO. So iton isa naman nga building just located at the back iton Medical Science Laboratory building adto naman in 4 classrooms may ada didto adton ira medical library. So may dahira dito AVR, iton ira mga classrooms enough para hiton targeted nga estudyante, which is iton ira pioneering batch. So iton ira ginmamalaka target is around 40 to 50 nga mga estudyante. So kasyang-kasya raw iton ira classrooms, mga fully air conditioned nga na mga bag-o talaga iton facilities. May na mga TV. So ready para hiton pagtikang hiton College of Medicine program. Kabarangay, may na kita 15 minutos nala og sa magala sa 3 sa aton taramdan na info sentrum. Bueno, bisita naman kita na aton ginkadto kanina aton didiha tilang kon Hamorawon Park. Nasan ko ba, Engineer Mark? So, amo ito ang ika-5 ka adlaw. Yan ang adlaw nga sitwasyon na kanina naman nadapit aga didaha Hamorawon Park kung tilang para inihiton na nagpapadayon nga Borongan City Charter Anniversary Agri-Fair 2026. Kamang ka magbaysay tiyada nga mga saging. Tag 80 pesos kada kilo hitiyada nga hinog nga saging. May daliwat tinumpok nga mga mais tag 100. Iba-iba nga klasihin na mga utanon. Pwede niyo mapalit, affordable, presko, tikang hiton aton mga local nga mga parag-uma na syudad hiton na Borongan. Hakapag-usa, nasa rin kanina Ma'am Malu ang nahi-record nga exhibitors inabothin 26 tikang itunhan pag-start kasi dida nakadto kitahan na pagtikang exhibit hadto na fair may da pala hadto hira 14 nga mga local farmers. Tapos kanina tikang mag-start hadton 15 ang yan na naman nga adlaw nakapatik na hin 26 nga exhibitors. Ito na participate from June 15 nga daiya na. So bisita ka mo nangunguruli na itira mga alas 5 uni na hito nagkulop. So may dida mga luya, mga tinumbok, mga karubasa, pipino, ngan iba pa nga mga local produce. Ngan buwas naman nga adlaw nangingimbitar gihapon ito na City Agriculture Office para naman ini ito na katungtungan na ito na charter celebration magkakamay-ada naman hin na big event. So didi ini City Plaza ngan nasa ring Himamalu in magkakamay-ada naman hirahin distribution of certificates nga dainihan mga exhibitors buwas. Dengan hiton serbisyo caravan. So buwas nga adlaw iton serbisyo caravan. Ngan pwede gihapon kamo iton magkakamay-ada naman ongoing nagtikang ini kakulop. Wara pa da makita hini pakakadto kay nag-invite adto Ma'am Cynthia Arsenio iton Laray 2026 Borongan City Charter Trade Fair. Kakulop inihan alas 2 kulop adton opening program. So dida ini JNF pasingada kamo adton pinaka trade fair ini di bagin bubuhat ini outdoor. So ikaduha na inya na nga gindudumara dida naman JNF. So ada ini in pira nga mga local nga mga MSMEs
JNF Mall, pwede ka mo kumada. Nga da ini hiton ka buwas pa. So, bisita ka mo JNF department store. Nga da pa nga ni hiton ka 22. Nga da pa nga yanit ka 22. Nasa ring himam Cynthia Arsenio. Pinagkalawan ko didi may dadaman again send from Borongan City Information Office antes kita magtapos adton serbisyo caravan. Yes, serbisyo caravan ngayon ini buwas nga adlaw magkakamayadahin libre nga legal aid. Alas 8 iton aga nga alas 5 iton kelep City Plaza ngan livelihood skills training magkakamayadahin candle making. Didagi hapon City Grounds. Alas 8 hiton aga nga alas 5 damain nga livelihood skills training ngan processing ngan submission hiton IDs for applicants and PWDs adton solo parents, senior citizen. Buwas daman kada mo hiton mga aktibidad buwas nga adlaw Operation Tuli, free consultation, laboratory services, dental services, free registration, hiton birth, buwas sa City Plaza. Distribution and security paper to beneficiaries under BRAP, kanan PSA ini. Ngan distribution of inputs, kanan City Agri. May daliwat mobile soil testing and method demonstration on plant propagation. Free chest x-ray, buwas. Free massage, free haircut. So, damo ito na mga aton susubaybayan, babantayan buwas nga adlaw para ini hiton Charter Day celebration, hiton syudad hiton Borongan. Alright, so kabarangay adingayan aton sales, kakelep nga adlaw, nabaro antay ni kanina kan Mamalu, inabutin 18,107. Uy, daruda mo. Na-increase iton sales kay didahan opening 14,000 plus. Pagka 16, inabutin 18,920. Pagka 17, 18,840. Kakulop naman 18,107. So buwas nga adlaw kukuhaon natin naman iton magiging total sales para naman yan nga adlaw. Thank you Ma'am Malu hadton nakuha natin nga info kanina. Kabarangay Sidngon Talaanay para hiton naton Friday edition hataramdan Info Centrum. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter, sugad man kabakyang naton di Master Control, Engineer Mark Gagwa, Ate Pen pumida ini na sa ring gidamoy nga salamat nga na utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kalupan naton na oras, may dapakitan 9 minutos pa ug sa magalas sa 3 para aton na news update. Habalita lokal, Eastern Samar State University, may danago signal para han Doctor of Medicine program, enrollees kinakarawat na. An detalye adi aton na pamatian utro an aton report. Opisyal na nga maabrihan hining school year 2026-2027 ang Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO katapos aprobaran han Commission on Higher Education, CHED Commission and Bank ang aplikasyon han Universidad han Hunyo 17. Sumalakan Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs an ESO, daki ni nga milestone nga nasa nga hingyap ngayon na nataganhin katumanan para habugos nga probinsya Eastern Samar. We
consider this as a milestone and breakthrough, a dream come true in fact for the entire province of Eastern Samar, siring ni Agda. Pulong niya nga dayunagin karawatan ESO, ansyahan nga batchan mga estudyante paran programa. Lakip ha mga kinhanglanon ang National Medical Admission Test kun NMAT score nga diri maubos sa 40 percentile, transcript of records, ngan pag-agi ha interview ngan assessment process. Gintagan doon ni Agda nga katuyanan han universidad nga makapilihan pinakamag-upay ngan pinakamagkarit nga mga estudyante base maestablisar ang kulturan excellence habag-o nga programa. We would like to recruit the best and the brightest para maset natin ang standard dito sa ESO that we value excellence. Dugang niya. Ginkilala liwat ni Agdan, liderato ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga amuan nanguna pagdusuhan plano paran pag-abrihan College of Medicine tikang pan 2021. Sumalakan Agda 5 katuig nga preparasyon, koordinasyon, benchmarking activities ngan pagsunod ha mga rekisito sa CHED ang ginagian antes makuha ang pinal nga pag-aprobarhan komisyon. Nagpasalamat liwat hiya kan House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nga nagsumiterhan House Bill number 11342 paran pagtukod han Doctor of Medicine program kan Congressman Shin Gonzales, Governor Ralph Vincent Ivardoni, nga tanan nga mga mayor ha Eastern Samar, CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibe, DOH-8 Regional Director Dr. Exoperia Sabelberino, ngan ha Technical Working Group han ESO College of Medicine, ngan iba pa nga nagsuportahan proyekto. Lakip ha mga institusyon nga gin-benchmark han ESO, amon Bicol University, UP School of Health Sciences Palo, Bohol Island State University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Cebu City Medical Center, Cebu Normal University, ngan Mariano Marcos State University. Dugang paniagda, kumpleto na ang mga panginhanglanon han programa, upudan college dean, department chair, ngan mga medical doctor nga magtututdo ha College of Medicine. Nagpahinumdum liwat hiya mga interesado nga mag-enroll ngan bumisita ha Office of the Vice President for Academic Affairs para han assessment han dokumento ngan initial interview. Naglalaw man ESO nga pinaagihan Doctor of Medicine program, madudugangan ang mga doktor nga mag-aalagad ha Eastern Samar ngan mas mapaparigon ang serbisyo panlawas sa probinsya. People's Physician Program ini. Dakan magiging epekto hini di rel ekonomiya kundi labi na kahimsog ngan kaupayan han katawhanan Eastern Samar pagtatapos ni Dr. Agda. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang panrehiyon nga balita, ginabuhat na Philippine Rural Development Project on PRDP Regional Project Coordination Office 8 na ikaduhang quarter nga assessment nga coordination meeting para inihan na fiscal year 2026 agod repasuhon na mga nahimo at tubangan ang mga ayat implementasyon nga na magkarusa ha mga estratehiya para iniha mas epektibo nga pagpatuman han mga proyekto habugos nga sinirangan na Visayas. Hasyahan nga adlawhan na pagtitirok tinutok ang mga diskusyon ha kahimtang han pinansyal nga procurement han na project. Ginisgutan ang status han mga pinansyal nga nahimo, obligasyon han disbursement nga operational funds. Samtang hay kaduhang adlaw naging sentro ang diskusyon an I-support component pinaagi ini han mga presentasyon tikang administrative ngan pira nga units han nasabi nga programa. Samtang 3 minutos nala og sa magala sa 3, nasyonal naman nga balita. Iginhayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pag-aprobar hadto na pipirang importante nga mga dokumento nga agreement kun giya para inihan mas sa marigun nga pagbuliganay han ngan kooperasyon han ASEAN ngan sugadman nasod Russia. Lakipan mga dokumento nga ginasabihan na Pangulo amo ang Kazan Declaration 2026, ASEAN Russian Federation Unity in Diversity, 35 years
Leaders Together, an ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para han 2026 to 2030 nga ng Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation nga Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Kasumpay hini, adi ato na pamatian, hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. Together, these documents provide a comprehensive roadmap for expanding practical cooperation and delivering tangible results and benefits to our peoples in the years to come. As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions. Thank you. Adagin pahayag han aton na Pangulo, Presidente Ferdinand Marcos Jr. Abot to kabarangay an aton news update, an aton oras 3:00 inihati pen pumida, utro maupay nga kulub. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential